ala bato de be ka moya ngani bato in masabati to ka moya daga faje ala ba ko la an'am bana ala bato mo kubi na fo bagan ala kangi shoma o ye kafiru di ma ni adamadenya tlan fla ala ka fla nema be time ankan ambe nema ni kishi chama nyini allah subhanahu wa ta'ala fe ako jidi danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ye kira min ci k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye an balimaw ala tanunen kɔ an bɛ aw fo k'aw barikada silamɛya balimaya o de y'an fara ɲɔgɔn kan ukhuwatul iman ya ayyuhal ladhina amanu o min bɛ fɔ o kan bɛ aw de ma o kan b'an bɛɛ de ma an fɛn fɛn sɔnna ala ka alaya ma o kan b'an bɛɛ ma an fɛn fɛn sɔnna ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya ma o balimaya de ka bon ni balimaya bɛɛ ye o balimaya de ka di ka tɛmɛ balimaya bɛɛ kan silamɛya balimaya wa o balimaya bi juru bɛ sama fo aljinɛ firdausi kɔnɔ tuma dɔw la sinji balimaya danbe balimaya o bɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ yan a bi tigɛ hali den n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ ni fa fatura kafiriya kan fa fatura k'a to sɔnni na k'a to somaya la den ye silamɛ ye tiɲɛ ta t'u cɛ o den fatura kafiriya kan a fa t'a tiɲɛ ta i yɛrɛ woloden cɛ tɛ silamɛ ye muso t'a tiɲɛ ta muso tɛ silamɛ ye cɛ t'a tiɲɛ ta ikhtilafu din ni diinɛw ye ɲɔgɔn jɛ cɛ bɛ diinɛ dɔ la muso bɛ diinɛ dɔ la min mawani al-irs fɛn min bɛ tiɲɛ ta bali adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la nka tuma dɔ adamaden ka tiɲɛ bɛ segin silamɛw ma hali n'u balima tɛ hali ni sinji t'u cɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ diinɛ balimaya o de ye balimaya yɛrɛ yɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o balimaya de sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ an nana o min kama ala k'o dafa ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw ni ye hɛrɛba de ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw lamɔ tan di kira ma kalanyɔrɔ jɔ ka sahabaw kalan ye dɛ a ma kalanyɔrɔ jɔ ka sahabaw former ye dɛ ala kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam o de tun ye kalanyɔrɔ ye ala kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam o de tun ye sahabaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ ye ala kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam o de tun ye sahabaw ka kunnafoni di yɔrɔ ye abubakar radiyallahu anhu ala bɛnna ala kira fɛ o misiri de kɔnɔ omar ala bɛnna ala kira fɛ o misiri de kɔnɔ dɔnnibaw bɛ ala kira ka misiri jɔ cogo fɔlɔ u b'a ɲɛfɔ cogo min na anw ka diɲɛlaba misiri bɛɛ cɛ ka ɲi n'a ye a jɔ cogo la nka cɛw formela yen de omaru formela o de kɔnɔ seydina osman u formela yen de i bɛ sahababa minnu tɔgɔ mɛn u ye diinɛ kalan ni misiriw de kɔnɔ o n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ala ka so kɔnɔ a ka kan an ka ala fo k'ala barikada an ka ala tanu ala min y'an kanu don ɲɔgɔn na ala jati kama maa minnu ka ɲɔgɔn kanu b'u nafa alqiyama jɔ don o ye maa fila min ye ɲɔgɔn kanu ala jati kama ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi u jɛra ala ko kan ala ka don y'u fara ɲɔgɔn kan wa don min na u bɛna faran ni kɔdan ye saya nana k'u faran k'u to ala ko kan olu ka ɲɔgɔn kanu b'u nafa lahara kɛnɛ kan ala ka an ka ɲɔgɔn kanu bila o minɛn kɔnɔ an ka ɲɔgɔn kanu ala k'a dafa fo aljinɛ firdausi kɔnɔ alhamdulillah dakuruɲɛ fila an bɛn'o fɔ ko ka kuma di karamɔgɔkɛ ma ka da ka su in na tuguni wajilu bɛ yen o furancɛ ka jan ne ni furancɛ jan in fana farala kan tuma dɔ sɛgɛn barika bɛ bonya dɔɔni ni sangani sela an b'a d'a ma a bɛ kuma kun cɛ an bɛ safo seli ni ala sɔnna a ma ni safo selila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ala k'an bɛ sɔn a ma an balimaw aya kelen de b'an bolo
o aya kelen Allah subhanahu wa ta'ala yi kuma yin fo suratul hujurat de kono don bo ba fo o sura ni ko suratul fadail jugo nyuma ladabu nyuma tasra nyuma ni sura yin damina ka tasi alabama ale sura kele jamana o jamana jamakulu je na ye sura yin ta ka baraka na ya be kishi ka damina sura yin damina ka tasi fo alaban ani ala chebe dilan cogo mina ayo nyafo hake min bani ala kira che sallallahu alaihi wasallam ayo nyafo kana kuma kunce an damaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ minnu bɛ min b'a to sigi bɛ ja an bolo min b'a to adamadenya an ka filɛ diinɛ min kɔnɔ a diinɛ bɛ basigi min b'a to an kanu bɛ don ɲɔgɔn na min b'a don juguya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to o bɛ taa ka bɔ yen min b'a to an tɛ dansago ɲɔgɔn kan min b'a to an tɛ bin ɲɔgɔn kan ala y'a bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ sura in kɔnɔ o kama karamɔgɔw b'a wele ko suratul fadail fusumanciya kow de farala ɲɔgɔn kan sura in kɔnɔ suratul hujurat ala ko amma ya ayyuhan nas ay mɔgɔw wele ya ayyuhan nas ko aw mɔgɔw wele ɲɛsina bɛɛ ma silamɛ mumini min sɔnna ka ala tiɲɛtigiya wele dakuruɲa fɔlɔ bi ɲɛsin olu ma a filanan hali maa min ma sɔn ala ko ma kuma in bi ɲɛsin o fana ma k'a da ka kuma bɛna kuncɛ ni min ye o ti dafa n'i ma silamɛya ya ayuhan nas min ye wele in bila o ye ala de alimami bɛ se ka wele n'a ka di i b'a jaabi n'a ka di i b'a to yen laala a bɛna kuma dɔ fɔ wele in kɔfɛ a kuma in bɛ se k'i nafa tuma dɔ a bɛna kuma min fɔ kuma in t'i nafa an bɛɛ bɛ ten nka ni ala ye adamaden wele wallahi ala bɛna min fɔ a b'i nafa ni ala ye adamaden wele ni y'a lamɛn i n'a fɔ ibnu masud y'a fɔ cogoya min na k'i k'a lamɛn dɛ kuma min bɛna fɔ ala bɛn'i yamaru ni ɲuman dɔ ye min b'i kisi lahara walima a bɛn'i fana di ka bɔ juguman dɔ ma min ni tun sara k'i to a kan a bɛ kungo s'i ma y'a ye harifu nidaw de ye ka adamaden wele fɛla dɔ b'i la k'o fɔ a tigi ye o fɛla in dɛ a tigilama ka kunanja b'a la o fɛla in dɛ a tigilama ka kisi b'a la o fɛla in dɛ a tigilama ka niyɔrɔsɔrɔ b'a la diɲɛ ani lahara ya ayuhan nas ala y'an bɛɛ wele a ko inna khalaqnakum ne ala de ye aw dan ne ala de ye aw dan yan dɔnnibaw ko ni ala ko ne de ye aw dan ko hali ni fɛn wɛrɛ ma fɔ k'o fara o kɔ ko adamaden kan ka ala bato k'a da k'ala de y'i dan e ma ala ko ala kira ma a y'a fɔlɔ mun jigin ala kira kan alayhi salatu wasalam iqra bismi rabbika alladhi khalaqa kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye sayidina jibril a jiginna kira kan kuluwo kɔnɔ ka nin de fɔlɔ fɔ a ye iqra kalan kɛ bismi rabbika alladhi khalaqa n'i ma tɔgɔ ye i ma min ye danni kɛ maa o maa n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i man kan ka sɔn ala kelen kɔ k'i dan e yɛrɛ ka danfɛn dɔ dilan k'o bato k'o fara ala kan hakili ma tɛ sɔn a ma jango silamɛ ala bato ale de y'i dan ala bato tigi wɛrɛ foyi t'i la fo n'a kɛra ala kelen inna khalaqnakum ne ala de ye aw dan min zakarin ka bɔ cɛ kelen na o y'an fa adama ye ale de mɔgɔw la ala ye fɔlɔ min dan o ye adamu de ye alayhi salam den tɔ minnu bɔra adama la a bɛ fɔ olu ma ko adamaden banu adam ya bani adam ya bani adam an tɔ bɛɛ min ka kɔrɔ an bɛɛ ye o y'an fa adama de min ka kɔrɔ bɛɛ ye ala ye min fɔ dɛ kira fana ye min fɔ dɛ adamaden si tɛ yen min ka kɔrɔ adama ye alayhi salam ko ni ala de ye aw dan ka bɔ cɛ kelen aw bɛɛ o ye an fa adama alayhi salam wa unsa ani muso kelen o ye an ba hawa bɛɛ de danna ka bɔ o la ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba utma dani ala de yake ala lahul khalq dani ala de kelen tayi a dafale
ni ala kelen ta do danin kun ye jumen ye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nin kumbe adamaden danina nin kumbe jinaw danina ala ma fila fo de ala ko ne ala ye adamaden dan min kama wama khalaqtu al insa ne ala ma adamaden dan fuyi kama ani jina illa liya'buduni fo ka ne ala de kelen bato ne de dan yi dan min kama wo ye bato di wo de kama amina ko lahidu centi ya ala ye ka fo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala on be de bato iko yanda min kama ala on fle ko ke wala bilibili ba do yesali an fle ko ke sisa iyyaka na'budu ibe ka kuma ala fedi abina fu yisigile nyambala oye manzilatul ihsan an ta'budu allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ala bato ina fu nyambala iyyaka ala e jati de na'budu ambe de kelen bato wa iyyaka ala e kelen jati nasta'in ambe de men yini edefe yandangi bato ma ambi bato de an fle bato la ihdina siratal mustaqim iko ange min ka ala nyoke ambe min fe ko ko anyi kankanda ala ka hake aka jonkan ala kelen bato kana fen faraka jonka hake ala kan koni jomi ma fen fara ala ka ka bato kono ka ke ka nya ala kana utikila mo nyangata wa ala sonoma ala yi min fo ni sona ibe min ni ala fe ala be soma kada ka bato ni de min ko fe iye do de ke ihdina siratal mustaqim otma ala ko ni ala yi au danka bo an fa adama na ba hawala ala yake mun kama a folo ka jirana ka fo ko danin kela ye ale ala de ale de hadamadin dan ale de hadamadin garsige ale de be hadamadin bana ale de be hadamadin kenaya ale de be hadamadin fa hadamadin falen ko ale de be tla ka nyenmaya ka tla ka nyingal qiyama kenaka ni mami nyumange o saray aljina ala kan faraw dungo kan ni mi nyumange o saray tasma ala kan gisho ni beke bagadi allah subhanahu wa ta'ala kile ne de awdan ka bo an fa adama na mba hawa nganya ke mun koson waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ne alai auke jamakulu yi ani qabila yi sha'bu kono ka dun ka teme qabila ka qabila be bo jamakulu de ko aw ye maliyen ya fana kon nana aw ye sangawi aw ye kuchalakawi o fana kon nana tuguni ni qabila maw jamu yi aw ye ni qabila maw yi ala ko ni tlani de aw ma ke koy ni ala de ake kada madin tlantla ere ki hakili jagabo ni ko kera tugudi ni jamu yi mona fo we aw yi ni jamu yi mona fo we aw yi ni shiya yi mona fo we aw yi ala ko ka ke baye ni ala kirindi waja'alnakum ni ala de awke shu'uban wa qaba'ila ngala ni mungama kan fofo nyon ko tuma do ante kangelen fo an shiyaw te kelenyi anga kaunte kelenyi anga famu te kelenyi anga foy te kelenyi tuma do waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wala sanga nyondon ko wala sanga nyondon wa o nyondon de konna fembe bo kono o nyondon de ambo bamako kana fara ambal mawkaya o nyondon de bato aw be boyan ka tabba mako ka ta fara an kan ka dine barake nyon fe waslamo ka nyondon fembe de bo kono here be bo kono e mala kira alayhi salatu wassalam atale madina e bara foro jumenge kira e bara kun foro mununke aka misri jolen ko fe akha bainal ansari wal muhajirin ay balmaya do ansaru ni muhajirin ni nyonche madina ka che kila bo tigamina kam magan ka che kilen tigamina ko lu di nyoma ka fo aw ye balma mawdi adamina halut me nyonche enta kada ka ne misri jo mamunun be misri ko nu ma jo fonde kada ka misri be jona dungawdi ni misri ngai ni misri mbasigi lembe ajo chokote de munun ba kono uldi ajo munun ba kono uldi basigi wotma munun be misri kono nulu kala mo basigi lenye misri be basigi munun be misri kono nulu kala mo sabati le misri be sabati kray balma do mo ni nyonche wala sa so injo linga tu o ta'arufu min forani nyonche ko sabati
ni adamaden n'a ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn nafa. Kira taalen Madina a ye kuma kun fɔlɔ minnu fɔ ko nin kuma in b'a la a ye ɲɔgɔn ladumuni, a ye fantanw ladumuni, at'imu ta'am, a ye fantanw ladumuni, wasilul arham, sinji minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'u tugu, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, a ye seli sufɛ ka mɔgɔw to sunɔgɔ la, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, n'a y'o kɛ aw bɛ don Ala ka aljinɛ kɔnɔ ni kisi. I ni maa ni a ye ɲɔgɔn dɔn fɛn caman b'o kɔnɔna na, jango silamɛw ka ɲɔgɔn dɔn a ka fisa ni ɲɔgɔn dɔn bɛɛ ye. O ɲɔgɔn dɔn de kɔnɔ ɲɔgɔn kanu bina. O de kama a y'o fɔ a ko walladhi nafsi biyadi, n bɛ n kali faama la ne Muhamadu ni bɛ masa min bolo, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, maa si tɛ don aw la aljinɛ kɔnɔ f'a ka limaniya. Aljinɛ donni sharti fɔlɔ-fɔlɔ dulonnen bɛ min na o ye limaniya de. Ni limaniya sabatila, wala tu'minu, aw tɛ limaniya fɛnɛ hatta tahabbu, f'aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, f'an kɛ ɲɔgɔn kanu. Ne bɛ min kanu yɛrɛ kun ye hɛrɛ la n k'o kanu e ye, n t'a fɛ tɔɔrɔ min kan sɔrɔ n k'a kanu dusukun na o tɔɔrɔ kana e sɔrɔ. limaniya tɛ dafa fiyewu fo ɲɔgɔn kanu kana ni ɲɔgɔn cɛ. awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Ala kɛra ko fɛn dɔ bɛ yen n b'o fɔ aw ye sallallahu alayhi wa sallam, n'a y'o fɛn in kɛ Ala bɛ ɲɔgɔn kanu sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. O ɲɔgɔn kanu bɛ aw se limaniya dafalen ma, o limaniya dafalen bɛ aw se Ala ka aljinɛ ma. afshu salama bainakum, a ye foli cɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ, a ye to ka taa bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fo Ala jati kama. Ni balima silamɛ wulila ka taa bɔ i la, i bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la, a bɛ nafa dɔ sɔrɔ e la. O nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye, an ka diinɛ bɛ sabati ni nafa min ye. A bɛ diinɛ kuma dɔ dɔn e t'o dɔn, a bɛ diinɛ kiiri dɔ dɔn e t'o dɔn. Sahabaw tun bɛ ten de o, n'u jɛra hali sangani kunkurunin o bɛ ɲɔgɔn nafa. Nin bɛ fɛn dɔ dɔn nin t'o dɔn a b'a fɔ a ye, nin yɛrɛ bɛ dɔ dɔn nin t'o dɔn a b'a Ala kala a la. O tuma ɲɔgɔn dɔn kɔfɛ ɲɔgɔn kanu bɛ na, ni ɲɔgɔn kanu nana a sababuya bɛ taa kuncɛ ni min ye o ye aljinɛ ye. tadkhulu jannata rabbikum bisalam, k'an ka foli cɛra ni ɲɔgɔn cɛ. O tuma o foli n'o ɲɔgɔn dɔn an b'o di sira kan, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sabati ni ɲɔgɔn cɛ. Wa o ɲɔgɔn kanu in, o ɲɔgɔn dɔn in, ka deli ɲɔgɔn na ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, wallahi an bɛ diinɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɛn fɔlɔ ɲini an fɛ o y'o de ye. An ka ɲɔgɔn kanu, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Dɔnnibaa dɔw tɛmɛna n'a tun wulila ka sufɛ nafila la, a tɛ dugawu ka hala yɛrɛ ye, a bɛ dugawu ka balima silamɛw de. U y'a ɲininka a la k'i bɛ nin kɛ mun na? A ko Ala kira de ko alayhi salatu wasalam, ko ni maa min wulila k'i bɛ dugawu k'i balima silamɛ ye, Ala bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila e yɛrɛ tɔnkɔrɔ ye. N'i ye dugawu min fɔ i balima silamɛ ye o b'a fɔ wala ka bi mislin, i ye dugawu min kɛ kari Ala k'a ɲɔgɔnna k'i ye. Ne bɛ kɛ min kɛ n balimakɛ ye, n bɛ ka min kɛ n sigiɲɔgɔn ye, n bɛ ka min kɛ n diinɛ baarakɛɲɔgɔn ye, mɛlɛkɛ bɛ k'o dugawu ɲɔgɔnna kɛ ne ye. Tuma dɔ ne ka dugawu bɛ bin nka mɛlɛkɛ bɛ dugawu min kɛ ne ye o tɛ bin dɛ. Min bɛ dugawu bali ka minɛ tuma caman o ye adamaden ka jurumu de ye. Mɛlɛkɛw don la ya'asuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mɛlɛkɛw tɛ Ala ko ta. Ni Ala k'o kɛ min kɛ u b'a kɛ, o ni Ala cɛ ka ɲi. Ni Ala cɛ diyala ni i ye min fɔ Ala ye Ala bɛ sɔn. Nka mɛlɛkɛw bɛ dugawu k'i, ne bɛ kɛ dugawu k'i balima silamɛ ye. Ko de kama ne bɛ n ka dugawu bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ n balima silamɛw ye. Mɛlɛkɛw b'a kɔfɔlen kɛ ne ye. Sahabaw tun ye nin faamu dɛ. O de kama Ala kira ka san 23 alayhi salatu wasalam, a ka kira y'a si san 23. A ye sahabaw dusukun deli ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ ma n'a ka cɛsiri ani Ala ka dɛmɛ ye a ka bon hakili ma. Fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'u cɛ fara, kira ye sahabaw mabɔ a bɛɛ la. Fɛn min b'u deli ɲɔgɔn na, fɛn min b'u kanu don ɲɔgɔn na, Ala kira ye sahabaw lamɔ o de kan. Danbe t'a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o. Seydina Bilal o ye Éthiopie ka ye, arabu yɛrɛ tɛ, danbebatigi yɛrɛ tɛ, arabu cɛla o don. Danbenɔgɔ dan ye arabu cɛla o don o ye finya ye. Hali n'i ye hɔrɔn ye, n'i ye finman ye ka ban banna tɛ foyi. Jahiliya kɔnɔ o don diinɛ nalen de ye o siyako bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala bɛna fɔ kuma in laban na, inna akramakum inda Allahi atqakum.
diinɛ de bɛ adamaden dilan sinon ni adamaden to a yɛrɛ ma adamaden hakili se ka ɲali sira min b'a se alijinɛ kɔnɔ adamaden hakili se ka yira a la diinɛ de b'a fɔ ko nin sira in de b'i se fo alijinɛ taa nin fɛ o de kama kiraw cira k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ko kalama koyi fatɔw tɛ koyi ni adamadenw tun ye fatɔw ye kiraw tun tina ka da kan fatɔ silamɛya kiri foyi t'o nɔfɛ ciri kɛra minnu ma de adamaden hakilimaw de don nka hakili in tɛ se ka alijinɛ sira jira u la kiraw nakun de ye ayiwa ni ye alijinɛ sira ye a ye taa nin fɛ adamaden ka yeli la a bɛ fɛn dɔ masira ɲɛkɔrɔ o cɛ ka ɲi nka ala yɔrɔ o tɛ sira ɲuman ye ne y'a ye a cɛ ka ɲi ayi ne y'a ye a bɛnna ma diinɛ tɛ baara ten dɛ ala ko cogo di inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum aw ka mandon ye mandon kelen don ne de y'aw maa ye a ye ne ala kelen bato a bɛ bato cogo di i t'a k'i yɛrɛ ma dɛ ɲɛfɔliw de kɛra a la kɛcogo de b'a la i b'a ko kɛcogo la n'i m'a ko kɛcogo la n'i y'a k'i ta ala mako t'a la ala ye kɛcogo min fɔ i b'a fɔ ten de o tuma Seyidina Bilal ale ye Éthiopie ka ye ale ye Habasha ka ye fantan tun don se foyi tun t'a ye nka mun y'a to o ni Seyidina Abubakar sigila minɛn kelen kan ka dumuni kɛ o ni Seyidina Umar sigila minɛn kelen kan ka dumuni kɛ Abdullahi ibn Mas'ud jɔn tɛ dɛ hɔrɔn don nka fantan tun don se foyi tun t'a ye maa fɔlɔfɔlɔ minnu kɔnna denmisɛnninw la ka don silamɛya kɔnɔ ale b'a la denmisɛnnin fitinin tun don n'a ni Abu Jahali bɛ bɛn Magan bɔlɔn kɔnɔ a bɛ sira in de bila ka taa sira wɛrɛ kan ka d'a kan ni Abu Jahali ye a bɛ min d'a kan o don o tɛ hɛrɛya ma dɛ ne ni nin fantanni bagan gɛnna ne n'o kɛ bɛnkare kɔnɔ abada nka don min na Baduru kɛlɛ don Abu Jahali bɛ fa don min na kamalen fitinin fila kɛlɛ k'a gosi n'a binna o Abdullahi ibn Mas'ud de nana ka na bɔ Abu Jahali kan o y'a sɔrɔ a ma sa fɔlɔ ka d'a kan kamalen fitinin fila Baduru kɛlɛ kɛnɛ kan olu de nana Abdurrahman ibn Awf ma mɔgɔ tan minnu fɔra k'u bɛ don alijinɛ kɔnɔ ale bɛ o maa tan in na o kamalen fitinin fila de nana Abdurrahman ma k'a ɲininka ko man huwa Abu Jahal ko jɔn de ye Amr ibn Hisham o y'a tɔgɔ ye ko jɔn de ye Abu Jahali ye jamalaya Abdurrahman ibn Awf ye nin denmisɛnnin fila aw bɛ se ka mun kɛ Abu Jahali la o don kɛlɛkuntigiya bɛ ale de bolo armée ba kɛrɛfɛ a ka bon hakili ma kɛlɛ dajuru bɛ maa min bolo o don o ye Abu Jahali de o ko k'a bɛ mun kɛ Abu Jahali la ko u ko a ma ko n'an y'a ye wallahi an b'a faga u ko mun na aw b'aw ɲɛsin Abu Jahali kelen ma tan ko anw y'a mɛn annahu yasubbu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ko anw y'a mɛn Madina ko cɛ min bɛ Alakira nɛni Magan ko ye Abu Jahali de min bɛ Alakira nɛni an b'o tigi faa anw na kun ye dɔrɔn n'an ye Abu Jahali faa an bɛ taa an ka Alakira mɔnɛ bɔ Abu Jahali la ale k'u ma k'an ɲɛ bɛ cɛ min filɛ k'i yɛrɛ bonya taama kɛ kafiru ni ɲɔgɔn cɛ yan fɛ ne ni fini b'a kan na k'o de ye Abu Jahali kamalen fitinin fila filɛ ka boli ka don jama la ka taa se fo Abu Jahali ma ala y'a ɲɛ labila u ye u jɛra k'a gosi ɲɔgɔn fɛ n'u ka bamuru ye a bɔra ka bin a bɔlen ka bin u ma jɔsi de u bolila k'u ɲɛsin Alakira ma u fila kelen bɛ k'a fɔ Alakira ne de ye Abu Jahali faga kira ko a y'a gosi ni bamuru ye min ye a ye na ni bamuru ye n k'a filɛ u ni bamuru nana Abu Jahali joli kɛnɛ bɛ bamuru la Alakira ye joli bamuru in filɛ a ko kilakuma qatala ko aw fila bɛɛ de y'a faga nka a ni tuma bin fɔlɔ kɛlɛ basigili dɔɔni ni an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ kun cɛra Baduru kɛlɛ Abdullahi ibn Mas'ud bagangɛnna in min ni Abu Jahali tun tɛ bɛn hali kare kelen kɔnɔ o de tɛmɛtɔ nana ka na bɔ Abu Jahali dalen kan Baduru kɛlɛ kɛnɛ kan a ni ma bin fɔlɔ a y'a sen da a kan kan Abdullahi ibn Mas'ud a y'a sen da Abu Jahali kan kan k'a terenke Abu Jahali kumana
أقام يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا كبرانجناني رويعي كبرانجناني إي سيندا يروكا نين بيتين سكة كده نين يتنسكة بين حالي كاري كونونغا بيا فلا كافريا فلا كماجين فو عبد الله بن مسعود فلا كسيندا كان سانفي ماجين دان لبو دان i senda ma kan koni do ya sara farabu fe odo abina fu ya tila mo nyana ma faadi munya majigi kafiriya de ya lebu kafiriya de ya majigi abdullah ibn mas'ud munya bunya aka limaniya de ya bunya aka islamiya de ya bunya abdullah ibn mas'ud amada o de ayaka bamuru bo ka abu jahali kungulo tege ka kanta ka kungulo inta ka ta di alakirama ala kira ye kungolo infla kira ko hada fir'aunu hadhihi al-umma ko ne manto ni fir'auna bala ko ni ceyinde ni manto ga fir'auna ye aka ko banati aka dambe tununa aka kabila baya ma fen nyaay aka sitiya ma fen nyaay aka kuntiya ma fen nyaay munya sama kafiriya dia sama o abdullah ibn mas'ud min yeninge o tunta wartigiye o tunta kabila batigiye o tunta dambe batigiye nga bunyana munya bunya aka islamiya dia bunya ni mawo mayi dan alabatu la binya de Bilal kanyana maya nana kana geleya fantanya Bilal suite magan Bilal be fo dimanche kadi fo suri dimanche ka Bilal shube inde alakira fatuli alayhi salatu wasalam atara ko se ya nyina fa ka to ya kam ako ayi aya to ngata mbeta mo wule kana alama o de ya bom madina ka bom makan ka bom madina ka ta fo dimanche ka fatura indi Abu Ayyub al-Ansari atara kun fe o shufle fo Turki Istanbul alama fatu madina ala kira jatigi uyeni ngama ciendo gelebe auna fantaya bana digumbanga nga amba fe ka ala jien soro o ni fanta nunu ni Sayyidina Abubakar de tumbe dumuni nga ñogon fe ni fanta nunu ni Sayyidina Umar de tumbe dumuni nga ñogon fe ni fanta nunu ni Sayyidina Usman ani Sayyidina Ali ni ma bangunu u jera ka dumuni nga ñogon fe u jera ka tama ñogon fe ka sigi baroda kelenna ka sali misiri kelen ngono munya ke wala kera ko kambe kele munya fara ñonga dine di fara ñonga ante kangelen fo ante shia kelena kan ni dine mami boye boye de ala yode fo inna akramakum inda allahi atqakum awla ma ba ala yoro yimi bi sala nya utmar ma dun zugunga de ngala kera ka do utme kera allahumma alif bayna qulubina ala an zugun de li ñogona kira ye kumbo ñini ala fe ka da ka adama di tuma do ibi chesri nga adama de nga ke ñogon fe yere tsego kede an dayen ka sababu ya de lamaga an ba sababu ya ke me ka ko yere wole ya o ya la ka barabi ka da ka adama di zugun itatew ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika kira do tumbo fo kuma san be zugun yelema mba ñini fe ala ken zugun sabati e ala ka dinaka itate tuma de bi balika yi e rete son halika haramun fle nga dundo bina e be tla ka boli o fen no fe ki ba ke abe mo ima folende abe ma kelendi ima misri blade hade ma den zugun nama koloshi fe munun ba cien ka mabo ala farati bala de ti ale ke kiliku yon ngelendu bona kiliku no beni ka fatuli mado bara mageleya wal umur bil khawatim ko be kunje minga la rebe wilu de kande harama dimbe ko ke halni ala kuta do ki miri ne se ka sakan ton kelida no bi kono la alla ina ibi mabo ala ka dan yibe belida ibi mabo ala ka dan sabolida ma dusukun anga njija angu ke nyogon fe dusukun angu kanun do nyogona wallahi ni dusukun ye nyogon ni dusukun ye nyogon kanu ni balma ye ko la minte ben alama ni balma ye ala kutala be do kaye ka wuli shufe ka ta to ma alamba ni fe ni tenturum balma ke fle abeni ko inga ote be alama alamba ni fe ka tubi no yayi ati kalama ko ngabe ka do kaye
o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn kanu sera a dan na o b'a yira k'a fɔ k'i dusukun ka ɲi. Alimamu Ahmad bin Hanbal a dalila k'a fɔ Imamu Shafi'i denkɛ ye, a ko a ma ko Shafi'i denkɛ ma k'i fa Muhammad bin Idris ko ni su kora ni dugu tilala ni ne bɛ n ka nafilaw seli n bɛ maa minnu ta u tɔgɔma ka dugawu k'u ye e fa b'a la, n bɛ maa minnu ta u tɔgɔma ka dugawu k'u ye k'a da u ka jɔyɔrɔ kan e fa b'a la. K'a sɔrɔ masala caman bɛ yen Alimamu Ahmad ni Imamu Shafi'i ka hakilew fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a la o. Ne ni kari ma ɲɔgɔn faamu ni masala kan n'an tɛ bɛn o tɛ kelen ye o. Hali Alakira tile kira a ko sahaba ma ko a ye taa la yusalliyanna ahadukumul asra illa bi bani Qurayza, a ye taa bani Qurayza, maa si kana lagansara seli fo bani Qurayza. Seli waati sera sahabaw tilana fila ye, jamakulu fan kelen salila ko Ala ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, seli Ala y'a wajibiya mu'minun kan ka waati de k'a la, a waati sera an bɛ seli o salila o ka dalu b'u bolo. Jamakulu fan kelen ko la anw tɛ seli parce que Alakira ko an kana seli fo bani Qurayza. Alakira ye kuma in sallallahu alaihi wasallam a ye kuma fila in bɛɛ sabati tumana min na u seginna ka na jaabi fɔ a ye. O kɔrɔ ye hadamaden dancogo la hakiliw bɛ ɲɔgɔn jɛ tuma dɔw la nka ni dusukun ye kelen ye an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ masala kelen na, masala 10 an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la, o 10 in an ka taa n'o ye kelen ye an k'o to yen. Ma'arakatul Yarmouk, Yarmouku kɛlɛ a kɛlɛ kɛra don min na silamɛ caman fara kɛlɛ in na. Kɛlɛ bannen silamɛ ɲuman dɔ wulila k'a ka foroko fa ji la, ale balimakɛ taara kɛlɛ in fɛ a bɛ taa a ka lahalaya lajɛ, a bɛ se kɛlɛ kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ a balimakɛ dalen bɛ joli la a ma sa fɔlɔ, ani ji nana k'a bɛ ji d'a balimakɛ ma, balimakɛ ko a ma jɛna a ye ji min k'a b'a min dɔrɔn a ye maa wɛrɛ y'a kɛrɛfɛ o bɛ ka ŋunan minɔgɔ fɛ, a ko taa di kari ma o k'a min, n'o y'a min tuma min ne bɛ sɔrɔ ka min. Minɔgɔ bɛ ne la dɛ nka laala nin ka minɔgɔ ka jugu ni ne ta ye, taa di nin ma fɔlɔ. wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ala ta kuma kun fɛ koyi, wa Ala ye kuma fɛn o fɛn fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo dɔw y'a waleya. Ne ma se e ma se o ye tiɲɛ, nka Ala ka aya kelen tɛ yen, Ala ye min fɔ ko dɔ ma waleya. wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Fantanya mana sa dana cogo o cogo, gɛlɛya mana sa dana cogo o cogo, u bɛ hɛrɛ kanu balima ye k'u balima fisaya u yɛrɛ kun kan, degun mana bonya cogo o cogo. Ala de y'a fɔ dɛ, wa ninnu y'a waleya. A ko taa di Karima la Allah o ka minɔgɔ ka jugu ni ne ta ye. Ni ɲɔgɔn kanu ani ni deli ɲɔgɔn na u y'a tiɲɛ ta Ala kɛra de nɔfɛ alayhi salatu wasalam. Balimakɛ bolila k'a bɛ taa ji di filanan in ma, o fana ye ji min na k'a b'a min, o balila ka dɔn ŋunantɔ ye fo yɔrɔ jan ko minɔgɔ bɛ n na, minɔgɔ bɛ n na. O fana filanan ko taa ji di nin ma la Allah o ka minɔgɔ ka jugu ni ne ta ye. Nin filɛ ka boli ka boli ka boli ka boli k'a bɛ taa ji di o ma, a bɛ s'o ma a y'a sɔrɔ o sara. A seginna ka na k'a bɛna di filanan ma a y'a sɔrɔ o fana fatura. K'a bɛna di a binakɛ den n'o y'a balimakɛ a y'a sɔrɔ o fana sara. Manto minnu bɛ taa maa bɛ se ninnu na, jamakulu minnu bɛ taa maa bɛ se ninnu na. Adamadenya sigi la o bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. A kɛlɛ k'a ti ban fiyewu, taamasiyɛn ɲuman tɛ dɛ. O tuma ni Ala y'an dusukun ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'an kanu don ɲɔgɔn na k'a sira di an ma, an yɛrɛ ka ji k'a fɛ. A sira ye jumɛn ye? O ye silamɛya de ye. Silamɛya nin jirijuba in an bɛɛ sigilen b'a suma na, an ka ɲɔgɔn dilan, an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an k'an kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye. O ye wajibi de, Ala ye min ɲini an fɛ. K'a fɔ n'a ka di n b'a kɛ, wajibi de don Ala y'a ɲini an fɛ. O de b'a to an bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ,
ala b'a nɔgɔya an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔdaw k'an ye ɲɔgɔn kanu ya rabbi ala ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an dusukun deli ɲɔgɔn na an bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a di an ma an bɛ baara min na dugu in na ya rabbi ala ka a baara jaabi ɲuman ala k'a sabati dugu la dugudenw ala k'u dusukun kanu don ɲɔgɔn na fɛn in kɛ kun ye min ye o ye nin dama de laala karamɔgɔ n'a bɔra a sigiyɔrɔ la ka na bɔ aw ye karamɔgɔw de bɛ yan misiri jɔlen filɛ k'a ban silamɛw de bɛ sala a kɔnɔ ni nana misiri kɔnɔ misiri jɔla ka dɔ de bila a kɔnɔ o ye alimami de ye alimami n'i y'a kɛra alimami ye a bɛ fɛn dɔ de dɔn o de y'a kɛ alimami ye o ye diinɛ de ye i tɛna foyi fɔ ale ye yan ale y'a bɛɛ kalan a b'a bɛɛ ɲɛdɔn ka kuma dɔ ni seginni cayara a kan kari y'a fɔ kari fana y'a fɔ laala maa min ma kalan a b'a dusukun sabati liyatima inna qalbi ni kuma fɔba cayara hali nkalon ni nkalon fɔba cayara k'a caya a laban bɛ kɛ tiɲɛ ye ɲɛkɔrɔ afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana ni nkalon fɔli cayara a ma dabila a bɛ ka fɔ a laban bɛ kɛ tiɲɛ ye ɲɛkɔrɔ o de ye an bɔ bamakɔ ka fara an karamɔgɔ kan ka na foli bila an balimaw la ka na bɔ an ka maakɔrɔw ye sijɛ min si jɛra ala ko kan o ye maa ba ye ala yɔrɔ dɛ khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu aw la hɛrɛma o ye maa min ye si jan sɔrɔ nka a ka si jan a y'a bɛɛ kɛ ala ko la ale si jɛra ala ko de la aw la juguma maa min si jɛnyana nka o n'a ta bɛɛ ale si jɛnya o jɛnya o bɛ k'a mabɔ ala la k'o de ye mawula kunanko ye dɛ ala k'an kisi a ma o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔdaw k'an ye karamɔgɔkɛ ala ka barika don a si la ala k'a mɛn an ɲɛfɛ an ka baaraw ya rabbi ala ka ala sɔn u la ala ka ikhlasu nɔgɔya an ka baara bɛɛ lajɛlen na wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أبا لفوك تنكا وليمن دون كعلى بركدا ما نغيره اوكي من فوق بسما سمبو ام بي استفاده كالا كوين ايا فوتو منا بونيو يدو كانيوني ka foli bla nyoda ko nyoda ma ya me fon fo ya be akili jigidi ambe haketo se ko nyini se kono mo fe mai ni ya isi na iba ku kuma te ko gelen ma te ko no ngombe nango famia abe mu jarambe kumana do ka jandoni do ka su amna ta do fanana o de kama yan wasa do ale kan makaina bayina fa ngan wasa do la adugo ke ala sonama anata to nyina bo ken ka insha Allah ala kan be sobma ay min fa ala kan be na fanay halibi ala kan ti do nyona ala kan kanu do nyona bonyi ala ka kunche herala ala kana danima ala ka nyona chaya ko imbe ala ko de ka fanyon kanu ala kama ala ko o chestia ana ala ko sabati ana ala ko je kunche aljina kono ya rabbi ala kan yeda nyonga aljina kono ala kana ansoro ke jeng ala kana ansara ke jeng ala kana ala ko ke chenrere ala kan fara chentiku ka jena ala kan faru kalahara ambe ba ala kiramin no fe sallallahu alaihi wasallam amma yinga ala kana kumbato ana ala kan yeda ala kiraka ala ka ala kiran yeda anga sallallahu alaihi wasallam anna fetugu ba chentiku jena ni lahara ala kan faruka ala kan anzi akako dalai ala kan minna rabbul barkamai ala kana bla sigiro kilina aljina kon
ala kana an ka diɲɛlatigɛ kɛ fu ye ala kana an ka diɲɛlatigɛ kɛ fu ye ya rabbi an jɛra ka ala ko kɛ yan cogo min na ala k'an ka fɔ alijinɛ kɔnɔ o cogo in na wa ma dhalika ala allahi bi aziz wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh